manguyab si Sir sa imuha. Naka siya chance. Inani ang hairstyle, tomboy. Pareha sa ako, bayad ko di ba? This is just only part of my entertainment. Kay host ko. Ako'y laing mabuhat, magpabayad-bayad na lang. Pero to tell you honestly, di ko bayad. Bayad tol ra. Laing man ang bayad kay full-fledged man to. Kinang bayad tol. Ana-ana, paano? Manguyab si Sir Ayan. Labay chance. Yes daw, ingon sila. Kamu na rin, panguyab. Isa. Tarungan yung sayaw kay magsuroy ko, pukpok ko niya. Magbihila yun sila. Music! Never ni siya naguyab-uyab. Oh, see? Makabalo ko. Never been touched, never been kissed. Sa imong gibuhat now, totally damaged. Can you please make it official to everyone, Sir Ayan? Ladies and gentlemen, by the power vested in me as the President of the United States of America, and by the virtue of Republic Act 9165, uy, Comprehensive Drug Act. Ingon sila sa tradisyon, I don't know because I've been a host for 20 years and I've been doing this all the time. I don't know if this is really true to all. Ingon sila kung unsa kuno kadako ang imong isungit sa imong kapikas sa kinabuhi, mao po daw kuno kadako ang imong gugma sa iyaha. Bantog na kay CU Bell the moment I arrived the venue and I saw him. Ingon siya nga, Yots, kung pwede pa isungit ang tibuok, akong isungit kang Megan. Nag-istorya mi ni Megan nga botanic icing ang outside parts sa imong lips. Ay, di trapuhi, sir. Di ka magmabulahan na eh. So, then really welcome. And it's here. Ananaw mo sa ako. Congratulations! Misses! So lumas ang mga miss. You know what, Chris? No pressure ko na, pero I'm so happy na i-announce it publicly sa imong parents na gusto na po daw silang makapaso, because you have all the teams here, no? Coordinators, the hosts, the sounds and lights, the mobile bar, the photo videos. There's nothing more to ask for. And look at the presentation, the outcome of the event. You can contact us anytime. Mahappy lang ni kay talapod ni kita anak kata. And usa sa mga nakaka sa ako is the sacrifice. No? Itong mga barkada, ang hagad kang Yubel, sa una, mag-pull out na nato. Karon ingon si mother, dealing na daw tungod kay naas si Megan. But the truth is, pwede kay ubanon naman si Megan. And I hope na inyo itong ipa-instill. We have video, mapot tama ba ko? Full coverage mata via ABS-CBN, GMA, and Kapuso mo Jessica Soro. So you can review that. It's already available on the YouTube, Twitter, and Instagram. And also Oppo. Nangahubog naman. Let me ask you first, how was the experience? Cool. O, cool ba kay siya may dugay, no? Kapit mapildi ni nga grupo tungod sa iya, ha? Familiar. Murag every kasal na, Ang bagay sa iya nga, Asay party to, Anong kasal kita. Dako na, Hi, Ayan. Asay mong wife? Wala? Wala yung wife? Wala pa.
man, is it a choice or a karma? You get the name, the profile, the credentials, the certificate, mga play mo dito. This is an on the spot, di ba? Because this is what we call on the spot writing contest. Ay. Sir, tomboy ko, sir. Sige lang, ayaw ka goal. Ayaw ka goal kay tumboy man siya sa inyong paningin mo gamit gyapon napkin. How about you, ma'am? You're working, right? In DAR, tama ba ko? Department of Agrarian Reform. Can you reform the life of Sir Ann? Sige, ayaw ka goal, hinay-hinay goal, ha? O, ang babae na ginigunit ay kung ka sir, di ka mugunit. Close tayo for 10 seconds. Ready? Ay, sir. Sir, dili agtang nose. Ops, that is just, ay sa mong gawa, ma'am. Ako'y host, may magbumot. Ito dahil mo tanaw. Para pictorial, anak! Prina! Dunganon o kuha ang tanang stars sa, kung saan nga game, Jackstone. Sorry ha, pero wala ko kaabot ani. Chinese garter mo ko na. Inyong buwagon ang mag-uyab nga katol. Ha? Sorry sa mga naigo, pero challenge ni. Biraha ang tumoy sa scotch tape. O, inyo bang anaon ang tumoy sa scotch tape? Nya hikti ang inyong kaubanan. Okay? Ang dili makakuha sa mamong challenge, sila ang magbayad sa venue. Sa mamong challenge, Budaog will receive a one-way ticket to Hong Kong. One way lang. Sila na bahala mabalik.